Muy buenas noches desde Brighton, señoras y señores espectadores de Televisión Española. Estas imágenes sirven de introducción al 19º Festival de la Canción de Eurovisión. La filmación de la BBC nos ofrece brevemente algunos aspectos históricos de esta localidad costera del sur de Inglaterra que dista 70 kilómetros de Londres. Grabados que nos recuerdan que Brighton debe su celebridad al príncipe de Gales, George, príncipe regente, popularmente apelado Prinny, que en 1780 se hizo construir aquí un pabellón real, el Royal Pavilion. Desde entonces subsisten conocidos ejemplos arquitectónicos de la época de la regencia, como el que hoy nos alberga. Bajo la protección del príncipe de Gales, Brighton se convirtió en la ciudad balneario de moda. Así, en las épocas eduardina y victoriana, Brighton siguió gozando de la protección real, convirtiéndose en lugar de leyenda por sus rendezvous en el Royal Pavilion. Brighton es hoy lugar favorito de los coleccionistas de antigüedades. En la zona denominada The Lanes, los callejones, en otro tiempo mercado de frutas y pescado, es posible encontrar ahora todo lo imaginable en muebles y monedas. Las imágenes nos explican esto y que la pesca ha constituido siempre para los habitantes de Brighton un medio de vida a la vez que un pasatiempos, aunque estos muchachos no conseguirán así, con esas cañas, atrapar los lenguados o langostas tan frecuentes por estas latitudes. He aquí el Dome, edificio de gran cúpula, de ahí su nombre, que albergó las cuadras reales desde 1805. El Dome forma parte del pabellón real y en 1867 fue convertido en sala de conciertos. Hoy es el lugar donde nos encontramos los comentaristas del 19º Festival de la Canción de Eurovisión. De forma bien visible, en un lateral del escenario, el marcador de las puntuaciones, protagonista en la parte final del certamen, en el que se reflejarán los votos de los distintos jurados nacionales. Es Ronnie Haslehart, director de la orquesta en estos minutos iniciales. Ladies and gentlemen, Madame et Monsieur, Katie Boyle. Y he aquí a la presentadora del festival, Katie Boyle, ex maniquí, nacida en Florencia, de padre italiano y madre inglesa. Las 4 veces que ha organizado Inglaterra el Eurofestival lo ha presentado ella. Ustedes la recordarán de 1968 en el Royal Albert Hall, cuando Televisión Española con La 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 obtuvo por primera vez el premio de Eurovisión. In a few moments, artists from 17 countries will be singing the song of their country's choice to decide which one will receive the Grand Prix of 1974. Ha dado la bienvenida al festival e indica que dentro de unos instantes los artistas que han venido de 17 países, eran 18, pero hay que tener en cuenta la retirada de Francia en señal de duelo por la muerte del presidente Pompidou, van a interpretar sus canciones para decidir la que recibirá el Gran Premio de este año. Well, this really is a fantastic thought. But I would still like to extend to each and every one of you a very Añade warm Katie Boyle welcome que el to Brighton. festival es transmitido esta noche a 32 Now, the países order por in medio which de the songs Eurovisión will be e sung Intervisión, has been decided con una by audiencia estimada the de drawing 500 of millones de lots. espectadores, And afterwards, a los que these le will be gustaría voted saludar on en Brighton by personalmente, ha national dicho. juries in the participating countries. Mesdames et messieurs, bonsoir. Por sorteo se decidió el orden de presentación de las 17 canciones y, escuchadas estas, atención, se sorteará el orden de intervención de los jurados nacionales de cada país participante. Lo repite Katie Boyle en francés. 17 artistes chantant les chansons choisies par leur pays pour décider laquelle recevra le Grand Prix de cette année. Et ce concours passe en direct par le moyen de l'Eurovision, Intervision, dans 32 pays. Donc, environ 500 millions de téléspectateurs regardent leur petit écran à ce moment même. C'est vraiment une chose fantastique. Mais quand même, je voudrais souhaiter à chacun de vous une bienvenue très cordiale à Brighton. Eh bien,
L'ordre dans lequel les chansons seront chantées a été décidé en tirant Dice la presentadora Katy Boyle que ha llegado el momento de escuchar la primera canción del festival. Dans les pays participants qui accorderont les votes. Eh bien, mesdames et messieurs, le moment est venu d'écouter la première chanson dans ce concours. Ya saben ustedes que la representación de Televisión Española interviene en tercer lugar. Comienza Finlandia. Cada canción va precedida de unas imágenes del país de procedencia recordándonos lo más pintoresco o destacado de su paisaje. Finlandia no ha vencido nunca en el Eurofestival y este año ha enviado a Brighton a la joven de 20 años, que ahí la tienen ustedes, Carita, a la que vemos en la sala de prensa y también durante los ensayos de días pasados. Carita estudia actualmente piano en Estocolmo y este año termina sus estudios musicales en el Conservatorio Sibelius de Helsinki. La vemos paseando por los alrededores de la sede del Eurofestival. El director finlandés es Ossi Rönn y Carita va a interpretar Keep Me Warm, que en español han traducido como No te vayas. Happening to our lives. By the time it's summer, frightened minds of winter, I will free from their icy spell, bring you fragrance from nature's well. I'll soothe away your worries, show you how my love is. Say you'll stay and keep me warm. Simple to say, I need you, I must be certain. If you go away, you know there's nothing for me. Oh, my friend, stay and sit with me. The nights ahead could be warm and free. The morning winds I give you, oh, I won't disappoint you. Say you'll stay and keep me warm. I need you, it's simple to say. You, I must be certain. If you go away, you know there's nothing for me. Oh, my friend, when the summer comes, we'll be younger, we'll have our fun. I'll soothe away your worries, show you how my love is. Say you'll stay and keep me warm. Reino Unido. Inglaterra, país anfitrión este año por declinar sus derechos de organización Luxemburgo, al vencer 2 años consecutivos, interviene en segundo lugar con un tema del matrimonio Valerie Evon y Harold Sparrow. Muy cotizados autores para que luzca sus dotes interpretativas, la fotogénica Olivia Newton-John, australiana que goza de gran popularidad en los países de habla inglesa por sus discos y actuaciones en teatro y televisión. La vemos durante los ensayos de días atrás. Y ahora,
paseando por los alrededores del Royal Pavilion. Como preámbulo a su presentación en el palco escénico. Dirige la orquesta Nick Pinkman y la canción del Reino Unido se titula Long Live Love, larga vida al amor. Como ya les dijimos al principio, la representación de Televisión Española interviene en tercer lugar. Estas imágenes son prolegómeno de la interpretación de Canta y sé feliz. Peret ha sido continuamente el blanco de la prensa acreditada en el festival debido a su popularidad en Europa. Aquí le tenemos durante los ensayos, que han sido laboriosos hasta que la orquesta se ha hecho con la canción. Y aunque aquí le vemos en solitario, él ha venido, como ustedes ya saben, con Consuelo, Teresa, Juan, Pedro y Antonio, su grupo. Dirige la interpretación española Rafael Ibardia. La canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga.
Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero no sirve de nada. Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente. Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa. No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada cantar a la vida. Ay, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz, cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo. Si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada cantar a la vida. Así queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz, cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz, cantar. Así queréis tener cantar, alegría sí, cantar, que para disfrutar cantar, cántese feliz, y que cantar conmigo, que para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz cantar, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Canta y sé feliz, canta y sé feliz, cantar y cantar. Ella es Ann-Karin Strom, de Oslo, 23 años. Karin Strom está casada con el autor del tema de la canción que hoy defiende y que además dirige la orquesta. Y ahí le tienen. Rolling Out. La canción se titula The First Day of Love, el primer día de amor. Canta Ann-Karin Strom con Les Celtic Singers, compañeros suyos. And today is the first day of living, understanding the word of the day. So in faith in the things we believe in, there will always be help on the way. We are changing the tide every hour. We are clearing the sky of the wrath. And we know that without human power, every day is the first day of love. In our song, the final solution, we have used the words on the wall, awaiting the love revolution. We all know the curtain will fall. Can't you hear the silent ovation? Don't you know it's only the start, in tune with your own generation? You are finding love in your heart, and today is the first day of living, understanding the word of the day. So in faith in the things we believe in, there will always be help on the way.
Así es Atenas hoy. Contraste filmado de la Grecia de hoy y la de ayer para presentarnos a su cantante Marinella durante una rueda de prensa en el festival. Marinella ha representado a su país en diversos certámenes internacionales, entre ellos 2 veces en Río de Janeiro. Este es el popular bouzouki, instrumento de cuerda griego que ocupará lugar destacado en esta canción. Dirige ahora la orquesta el autor del tema, George Katsarov. La canción Krasi Talassa Ke Tagorimu, el vino, el mar y mi amado, la canta Marinella. Στα στενά τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι να πω. Φεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στον δρόμο να πω να πληγώ. Όμως μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Όταν έχω στο φως κι ο καημός αδερφός και μου δίνει ο Θεός λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά. Και το μπουζούκι τη νύχτα το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα μου είναι αρκετά. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Όταν έχω στο φως κι ο καημός αδερφός και μου δίνει ο Θεός λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λα, ρα, λα, 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 λα. La 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 la. La 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 la. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Vistas aéreas de la capital israelí. Un conjunto defiende este año en Eurovisión la canción de su país. El grupo se llama Pugi y lo componen Danny Sanderson, Alon Orleashik, Meir Feinstein, Isaac Klafter, Efraín Samir y Gedeón Dov. Los 6 jóvenes israelíes sobre un camión de retransmisiones de la BBC son autores del tema que van a escuchar seguidamente. Dirige la orquesta Jonathan Resta. Natati la Kayayay.
Le di mi vida es el título de la canción que interpreta el grupo Puggy. Llega la séptima canción de las 17 que este año compiten desde Brighton en Eurovisión, Yugoslavia. El Corny Group es el encargado de representar a su país. Exteriores del Royal Pavilion con el Dome, lugar donde nos encontramos. El Corny Group, quinteto que debe su nombre al cantante solista, Cornelio Kovac. 5 son los componentes del Corny Group, autores de la canción que ahora conocerán y que se titula Generación del 42. Dirige la orquesta Tony Mireskel. Generación del 42 por el Corny Group. Noćite 42. godine činilo se kao da će sneg, a stigao je rat i vojnik neki tuđ i strah. Mene majka moja rodila
To je vreme spavala i čeznula za mlekom. Sad je vreme sasvim drugo i put svoj svako ima. Što god smo dalje, sve više hoću da znam gde živi, gde pije, peva, gde je sad. Moja generacija i 42. Sva se već poženila i čuva slatku decu. Moja generacija i 42. već se ozbiljila, jer tako mora biti. Lugares y rincones típicos de Estocolmo para situarnos ante la representación de Suecia. El sorteo ha querido que actuaran 3 grupos seguidos. Suecia viene a Brighton con un cuarteto mixto más un batería. El conjunto se llama ABBA y toma el nombre de la inicial de las rubísimas Anni-Frid y Anetta y de sus acompañantes masculinos Benny y Born. Dirige la orquesta Sven-Olof Waldorf. Observen la indumentaria adecuada con el título de la canción, Waterloo. Canta el grupo ABBA, Waterloo. Chance is giving up the fight, and how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Wanted to, Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. So how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Luxemburgo actúa a continuación. Su intérprete es Irene Sir, a la que vemos en la oficina de prensa del festival. Irene Sir tiene 24 años y es figura muy popular en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Su país ha ganado los 2 últimos Eurofestivales con Vicky Leandros y Anne-Marie David. Dirige la orquesta en la canción de Luxemburgo, Charles Blackwell. El tema se titula Bye Bye I Love You. Adiós, te amo. Y aquí tienen a Irene. Moi je ne savais presque pas parler français quand
danser comme nous tous les deux. De ton côté, tu ne dis pas un mot d'anglais, mais tu devinais dans mes yeux, et nous étions heureux. Tous les rêves sont permis. Pourtant ce soir je te quitte. Ton courage changé si vite que nos rêves sont finis. Bye bye, I love you, c'était le plus bel été de ma vie. I love you, chérie. Le cœur m'a pris, je pars en laissant derrière moi tant de peine, tant de jours, tant d'amour avec toi. Tous les rêves sont permis. Je t'aimais, je vais confiance. J'attendais de l'existence. C'est que tu m'avais promis. Tous les rêves sont permis. Tu n'as pas été fidèle. Tu me fais pleurer pour elle. Trop de fois tu m'as menti. Bye bye, I love you, c'était le plus bel été de ma vie. I love you, chérie. Le cœur m'a pris, je pars en laissant derrière moi tant de peine, tant de jours, tant d'amour avec toi. Bye bye, I love you, c'était le plus bel été de ma vie. I love you, chérie. Le cœur m'a pris, je pars en laissant derrière moi tant de peine, tant de jours, tant d'amour avec toi. Mais pour nous pardonner, regretter, espérer comme avant. Mónaco, que ganó Eurovisión en 1971 en Dublín con el tema Un banco, un árbol y una calle. Este año defiende su pabellón Romuald, de 33 años, elegido por la televisión de Montecarlo. Un buen deportista, Romuald, que antes de dedicarse a la canción fue acróbata, según nos hemos enterado durante nuestra estancia en Brighton. Dirige la orquesta Raymond Bonnet y la canción se titula Celui qui reste et celui qui s'en va. Algo así como lo que me falta, lo que se aleja. Romuald. À la fin d'un amour, celui qui reste est le perdant. Celui qui part, c'est déjà que quelqu'un l'attend. À la fin d'un amour, à l'instant du dernier regard, il y a toujours sur terre quelque part celui qui reste et celui qui s'en va, celui qui parle et celui qui n'ose pas, celui qui pleure, celui qui baisse les yeux. Il y a toujours à l'instant d'un adieu, celui qui reste et celui qui s'en va,
Bien sûr, je te comprends, il fallait t'en arriver là. Tu as la force de partir, je ne l'ai pas. Bien sûr que je comprends, bien sûr que je ne t'en veux pas. Mais déjà nous voilà devenus, toi et moi. Celui qui reste et celui qui s'en va. Celui qui parle, celui qui n'ose pas. Celui qui pleure, celui qui baisse les yeux. Il y a toujours à l'instant d'un adieu. Celui qui reste et celui qui s'en va. Celui qui triche et celui qui ne sait pas. Celui qui rate et bientôt trouver l'oubli. Et l'autre qui restera seul toute sa vie. Celui qui reste et celui qui s'en va. Rincones típicos para llevarnos a la presentación del tema que este año presenta a la televisión de Bélgica. Lugares conocidos por las postales. Este es Jack Hastings, natural de Lieja, cantante de trayectoria eminentemente melódica. Es el autor de la canción que se dispone a defender mientras dirige la orquesta del festival Pierre Chiffre. Jack Hastings cantando Fleur de Liberté, la flor de la libertad. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Est-ce vraiment un enfant du bon Dieu que j'ai vu passer ce matin? Il avait l'air déjà d'un petit vieux qui n'attend rien du lendemain. Est-ce vraiment un homme à qui j'ai parlé? Il me regardait sans me voir. Pourtant rien d'autre ne nous séparait que le grillage d'un comptoir. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Toi qui étais la princesse du vent, est-ce bien ici que tu vis? Dans ce palais de verre et de ciment, où les arbres sont l'ennemi. Tu as les doigts crispés sur l'avenir, sans voir que le présent est mort. L'heure est venue pour moi de repartir. Ce soir, je serai seul encore. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer.
Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à rêver. Reviens sur la terre, fleur de liberté. El embrujo de los canales de Ámsterdam. Sus edificios y calles. Su personalísima arquitectura. Reciente aún el Festival de San Remo, ustedes recordarán al grueso y simpático Willem Duin y a la rubia Maggie McNeil. Forman pareja desde hace 3 años como Maud y McNeil. Son divertidos y sus actuaciones son muy visuales. Hoy volverán a comprobarlo porque han montado para la ocasión su pequeño espectáculo. Dirige en esta ocasión la orquesta Harry Van Hoof. Y el tema se titula I See a Star. Veo una estrella. Aquí están Maud y McNeil. The days and nights went by, but no one told me they can be fun too if you only see. There's such a lot of beauty you can live for. You only need someone to open up your eyes, And you will see things never seen before. I see a star, a brand new star. It's like that twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. I see a star, a brand new star. It's like that twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. You open up my eyes for all the beauty we're inhaling every day. it's been there all my life, so it's my duty. I won't lose sight of it, the fire that you lit. We'll keep on burning till the end of time. I see a star, a brand new star. It's right there twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like a mirror of my mind. I see a star, a brand new star. It's like a twinkling in your eyes. Happiness now is being shared by two. I just started my life anew. I see a star, a brand new star. It's like a twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. Y ahora, en el puesto número 13, Irlanda.
Tina Reynolds es su representante. Nacida en Dublín hace 24 años, su verdadero nombre es Philomena Reynolds. Está conceptuada desde hace 2 años como la voz femenina más interesante de Irlanda. La canción que representa la televisión de Irlanda la dirige Coleman Pearce y lleva por título Cross Your Heart. Tina Reynolds. Alemania. Alemania este año presenta una melodía dulzona y romántica. Para defenderla han designado a esta pareja. Ella se llama Jutta y él Norberto, pero artísticamente son Cindy and Bert. Dirige la orquesta Werner Schafferberger. El tema Sea Summer Melody, la melodía de verano. Cindy and Bert. Ich hab dir heute geschrieben, es ist vorbei, doch du bist da und das find ich schön. Ich soll dich nicht mehr lieben, du bist nicht frei und ich muss gehen. Ich muss gehen. Ich hab dir angesehen, was du verschweigst, denn auf dein Herz
das Herz sich verirrt. Und keiner weiß, was nun wird. Die Sommermelodie, die ist nur Träumerei. Wir beide sind verliebt und das darf doch nicht sein für uns zwei. Die Sommermelodie, die sagt, du bist nicht frei. Und diese Zeit der Rose geht einmal vorbei. Wir sehen oft uns wieder und unser Traum, der ist so schön, doch leider nicht wahr. Und dieses Lied der Liebe klingt durch den Raum, wir sind ein Paar. Die Sommermelodie, die ist nur Träumerei. Wir beide sind verliebt und das darf doch nicht sein für uns zwei. Die Sommermelodie, die sagt, du bist nicht frei. Und diese Zeit der Rose geht einmal vorbei. Die Sommermelodie, die ist nur Träumerei. Und diese Zeit der Rose geht einmal vorbei. Quedan 3 canciones por escuchar aún. Llega Suiza. He aquí a Pierre Martel. Pierre Martel, que se ha autodefinido ante la prensa en Brighton como una mezcla de Barbra Streisand y Shirley Bassey. Ahora tendremos ocasión de comprobarlo. De cualquier forma, Pierre Martel goza de un buen palmarés como intérprete. Dirige la orquesta Pepe Everett. La canción lleva como título Mein Ruf nach dir, mi llamada a ti. Pierre Martel. Sehnsucht nach der Vergangenheit und die Erinnerung an unser Glück treiben ein wildes Spiel mit mir und jeden Augenblick der Zeit, ich hole ihn aus der Vergessenheit zurück. Mein Ruf nach dir, das wird ein Schrei der Liebesleid. Das Lied der Sehnsucht singt dazu der Wind. Mein Ruf nach dir soll wie
Gott, wenn es so weitergeht, ganz ohne dich. Tage, die nichts als Träume sind, mein Leben ist ein leerer Raum, die Wirklichkeit ist nur ein Schattenbild für mich. Mein Ruf nach dir, das ist wie ein Schrei der Liebe hört. Das Lied der Sehnsucht singt, dazu der Weg. Mein Ruf nach dir soll wie ein Strahl der Sonne sein, der unsere Liebe neu zum Blühen bringt. Nach dir soll wie ein Strahl der Sonne sein, der unsere Liebe neu zum Blühen bringt. Der unsere Liebe neu zum Blühen bringt. Portugal presenta este año un tema que a los españoles nos puede recordar en algún momento a Amanece. Se trata de una canción de José Niza y José Calvario que interpreta Paulo de Carvalho. El lisboeta Paulo ha sido estos días en Brighton uno de los más simpáticos intérpretes asistentes al festival por sus ocurrencias y sentido del humor. Uno de los autores, José Calvario, dirige la orquesta. Escucharemos a Paulo de Carvalho en el tema Y depois do adeus, y después del adiós. Quem sou, o que faço aqui? Quem me abandonou, de quem me esqueci? Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. Mas de novo vieste em flor e desfolhei. Depois do amor e depois do nosso adeus, ficarmos sós.
Los autores italianos Corrado Conti, Lorenzo Pilat, Daniel Pazze y Mario Panzeri son los creadores de la canción que representa hoy a la radiotelevisión italiana con Gigliola Cinquetti, vencedora este año de Canzonissima, y que ahora justamente hace 10 años ganaba este festival en Copenhague con Nonoleta. Dirige la orquesta en la interpretación del tema de Italia, Gianfranco Monaldi. Un título sencillo para Gigliola Cinquetti. Sí. Bien, señores espectadores de Televisión Española, ya las conocen ustedes. Son las 17 canciones que este año aspiran al Gran Premio de Eurovisión. Nuevamente ante ustedes la presentadora Katy Boyle. And now in the 17 countries, the national juries, each one made up of 10 members, are all set to cast their votes. And I expect you at home are doing much the same Dice thing. que llega el momento en que los jurados de los 17 países, compuesto cada uno de ellos por 10 personas, ha de manifestarse. Como ya los espectadores estarán haciéndolo en sus casas,
apostando por cuál ganará. Mesdames et messieurs, Mientras vous los avez distintos jurados entendu efectúan les sus 17 recuentos chansons. parciales, se nos va a invitar Et durante maintenant, unos dans les minutos 17 a conocer a pays, The les Wombles, jurys nationaux, chacun unos composé de populares 10 membres, personajes de ficción s'apprête muy conocidos por los à niños accorder ingleses. leur vote. The Wombles Et je pense que lanzan vous, mensajes téléspectateurs, diariamente allez a la faire grey plus loin la infantil même británica a través de la radio Alors, y la ces televisión del votes país, doivent être rassemblés enseñando et puis educación cívica comptés. como es la de no arrojar papeles al Et suelo. en attendant, nous allons écouter Las notre imágenes orchestre sous con la The direction de Wombles Ronnie será Hazlehurst acompañada et nous allons por la orquesta del rencontrer festival bajo les la dirección de Ronnie Wombles. Hazlehurst. Underground, overground, wombling free. The wombles of Wimbledon, common are we. Making good use of the things that we find. Things that the everyday folks leave behind. Uncle Bulgaria, he can remember the days when he wasn't behind the times. With his map of the world, pick up the papers and take them to Tobermory. Wombles are organized, work as a team. Wombles are tidy and wombles are clean. Underground, overground, wombling free. The wombles of Wimbledon, common are we. When the sun doesn't shine and it's cloudy and grey, and it's only the beginning of the wombling day, and you've got to do the washing up for Madame Jolie. Remember, 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 remember. Remember you're a womble. 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 Remember what a womble, womble, womble you are. Remember you're a womble. 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 Remember what a womble, womble, womble you are. People don't notice us, they never see. Under their noses a womble may be. Womble by night and we womble by day, looking for litter to trundle away. We're so incredibly, utterly tedious, making the most of everything. Even bottles and tins, pick up the pieces and make them into something new. It's what we do. Underground, overground, wombling free. The wombles of Wimbledon, common are we. Making good use of the things that we find. Things that the everyday folks leave behind. Tras esta filmación con los Wombles como protagonistas, llega el momento culminante de la noche, las votaciones. Well, of course, I'll never forget I'm a Womble now. Now is the moment when we find out who voted for which song. But just before we do, I'd like to explain how the votes are cast. Now, each jury is made up of 10 members, and each member can give one vote to the song of his Katy choice. Boyle
explica primero en inglés y después lo hará en francés la forma en que se van a efectuar las votaciones. Cada jurado lo componen 10 personas. Cada miembro da su voto por una sola canción. Por tanto, cada país otorga 10 votos en total repartidos o en bloques. Se entiende que no se puede votar por la canción propia. Como ven ustedes, se vuelve al sistema antiguo que vimos por última vez en 1970 en Ámsterdam. Debemos hacer constar que si bien este sistema había sido acordado por todos los países en reunión previa a esta convocatoria musical, la BBC ha tomado una decisión unilateral y arbitraria, cuál es la del número de votos que ha quedado reducido a 10 por país, cuando se había establecido y reglamentado para este año que fuera de 50 puntos por cada miembro de los jurados. Ante esta actitud que perjudica notablemente a muchos países participantes, la delegación alemana, aquí presente, secundada por las delegaciones, todas ellas y naturalmente la de Televisión Española, ha hecho llegar su protesta al máximo organismo de Eurovisión, mostrando su total disconformidad por lo acaecido 2 días antes de celebrarse este festival. Entre otras innovaciones de la organización inglesa figura la del sorteo que ahora tendrá lugar para conocer qué país comienza votando. Déclarer 10 voix. Et aucun pays peut naturellement voter pour sa propre chanson. Et un point très important, c'est que les jurys, maintenant qu'ils ont entendu toutes les chansons, ils sont découpés, ils sont complètement coupés de nous, ils ne peuvent rien entendre. Ils ne peuvent ni entendre les votes les uns des autres et ils ne peuvent pas suivre le déroulement des chiffres là sur notre cadran. Et j'appellerai chaque pays à tour de rôle, et ceci a été décidé au hasard. Et je demanderai au chef de jury de me déclarer ses votes dans l'ordre que les chansons ont été chantées. Si nous perdons contact avec un pays, alors je retournerai à ce pays lorsque j'aurai rassemblé les votes de tous les autres pays. Si à ce moment-là je ne réussis pas à me mettre en contact, malheureusement on devra dire que les votes de ce jury doivent être considérés nuls. Mais espérons que cela n'arrive pas. Maintenant, M. Clifford Brown est le scrutateur officiel de l'Union européenne de la radiodiffusion. Et c'est lui qui a tiré au hasard l'ordre dans lequel les votes me seront donnés. Et c'est à lui aussi le travail très important de contrôler que les chiffres enregistrés là-haut sont corrects. Et inutile à ajouter que sa décision est sans appel. Mr. Clifford Brown is the official scrutineer for the EBU, the European Broadcasting Union, and it was he who drew the lots that decided in which order the countries are going to vote. And he also has the most important job of controlling and checking that the figures given on that board are correct. And I need hardly add that his word is final. Well, I think we are all set. So let's call up our first jury, which is Finland. El nombre del primer país. Ilta, Helsinki. Y vota en primer lugar Finlandia. Katie Boyle, hello, Brighton, Helsinki calling. May I have we your are vote? ready, and here are the results of the Finnish jury. United Kingdom, 1 vote. Royaume-Uni, 1 vote. Yugoslavia, 1 vote. La Yougoslavie, 1 vote. Sweden, 5 votes. La Suède, 5 votes. Netherlands, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 point. Italy, 2 votes. L'Italie, 2 votes. Yes, and that completes the voting of the Finnish jury if we count out the extra votes given to the announcer. Thank you and greetings from Finland. Bye-bye and good night. Thank you very much. Con el piropo del jurado finlandés a la presentadora Katie Boyle,
Our next country Ahí is tienen ustedes el marcador Luxembourg. con So, los primeros votos. Luxembourg, êtes-vous là? Est-ce que je puis avoir vos votes, s'il vous plaît? Vota Luxemburgo. Il n'y a pas de réponse de Luxembourg. Yes, Luxembourg is here. I hear you clear and loud. I'm delighted. Here are the results of the Luxembourg jury. Spain, 1 vote. El primer voto para un España. vote. Sweden, 1 vote. La Suède, 1 point. Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Belgium, 3 votes. La Belgique, 3 votes. Ireland, 2 votes. L'Irlande, 2 votes. Italy, 1 vote. L'Italie, 1 point. And that completes the voting of the Luxembourg jury. Thank, thank you very much, Luxembourg. And now we should go on to Israel. So, Erev Tov, Jerusalem. Desde Jerusalén se manifiesta el jurado de Israel. Here are the results of the Israeli jury. Finland, 2 points. La Finlande, 2 points. Sweden, 2 points. La Suède, 2 points. Luxembourg, 2 points. Luxembourg, 2 votes. Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Netherlands, 1 point. Les Pays-Bas, 1 point. Ireland, 1 point. Irlande, 1 vote. Italy, 1 point. Italie, 1 point. And that completes the voting of the Israeli jury. Good night, Después de la tercera votación, en este caso la de Israel, observamos que Suecia se destaca con 8 votos. Sweden out ahead, and we'll go to Norway. Go after Oslo. Vota Noruega. Are you there? We are indeed. Hello, Brighton. Here are the results of the Norwegian jury. Spain, 2 votes. 2 votos para España. Sweden, 2 votes. La Suède, 2 votes. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 point. Belgium, 2 votes. La Belgique, 2 votes. Holland, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 point. Ireland, 2 votes. L'Irlande, 2 votes. And that completes the voting of the Norwegian jury. Good night. Good night, Oslo. Thank you Sigue very much. Suecia en cabeza, llevando 5 puntos a sus más inmediatos seguidores, que son Bélgica e Irlanda. Vota Inglaterra. Yes, hello, this is London, all the way via Eurovision to Brighton, with the results of the United Kingdom jury. Finland, 1 vote. La Finlande, 1 point. Israel, 2 votes. Israël, 2 votes. Ireland, 1 vote. L'Irlande, 1 vote. Switzerland, 1 vote. La Suisse, 1 point. Italy, 5 votes. L'Italie, Estos 5 5 votos del jurado inglés para Italia colocan en segunda posición Thank you very much. a este Well, país you got Italy con caught up sí. practically with Sweden, and let us go on to Yugoslavia. Dobro večer, Zagreb. Vota Yugoslavia. Hello, Brighton. Good evening, Miss Boyle. You said it very well, this Dobrovecha, I must say. This is Zagreb calling, of course. I hope you can hear us well enough. Beautifully, beautifully. All right, then, here are the results of the Yugoslav jury. United Kingdom, 4 points. Royaume-Uni, 4 votes. Sweden, 1 point. La Suède, 1 vote. Luxembourg, 2 points. Luxembourg, 2 points. And Netherlands, 3 points. Les Pays-Bas, 3 votes. And that completes the voting of the Yugoslav jury. Good night, Brighton, and thank you very much. Good night, Zagreb. Thank you. And we go on to Greece. Kalispera, Atención, Athena. ahora vota Grecia. Brighton. Hello, Brighton. Hello. This is Athens. Good evening and congratulations to you, Miss Boyle. Here are the results of the Greek jury. United Kingdom, 1 vote. Royaume-Uni, 1 point.
Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 point. Belgium, 5 votes. La Belgique, Sprint de 5 Bélgica votes. con 5 votos concedidos por Grecia. Holland, 2 votes. Les Pays-Bas, 2 votes. And Germany, 1 vote. Primer voto para Alemania. 2 votes. And that completes the voting of the Greek jury. Congratulations and good night. Siguen ustedes viendo en sus pantallas el marcador, Thank you very much, en el que Suecia, Athens. Well, it con looks 11 quite votos, exciting seguido de between Sweden, Bélgica Belgium con 10, and Italy, capitanean with Netherlands coming hasta up. el momento Shall we go on to la elección de los Ireland? jurados. Guess where I got Dublin. Irlanda, May I have votando. your votes, please? Certainly. Here's the voting of the Irish jury. Finland, 1 vote. La Finlande, 1 vote. United Kingdom, 1 vote. Royaume-Uni, 1 vote. Israel, 1 vote. Israël, 1 vote. It's getting monotonous. Sweden, 1 vote. La Suède, 1 vote. Luxembourg, 3 votes. Oh, thank you. Luxembourg, 3 votes. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 vote. Netherlands, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 vote. Italy, 1 vote. Italie, 1 vote. That completes the voting of the Irish jury. Good night, Brighton, and good night, Suecia, BBC. Bélgica Good e night, thank you Italia. very much. Well, we've got Belgium and Italy in second Suecia place, 12 puntos, still Italia Sweden 10 y Bélgica 10. leading. So on we go to Germany. Guten Abend, Frankfurt. Guten Abend. Desde Frankfurt, el jurado alemán. Frankfurt calling. Here are the results of the German jury. United Kingdom, 2 votes. Royaume-Uni, 2 votes. Spain, 1 vote. L'Espagne, 1 vote. Sweden, 2 votes. La Suède, 2 votes. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Holland, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 point. And Switzerland, 1 vote. La Suisse, 1 vote. And that completes the voting of the German jury. Después de la Thank votación you del very jurado much, alemán Frankfurt. desde Frankfurt, So vemos a now we Bélgica, go on. Holanda Sweden is still very much in the lead, leading all the way. e We go Italia to Portugal. Boa noite. en segundo lugar Lisboa. con 10 votos. Vota Portugal. Lisbonne. Voici le résultat du jury portugais. Espagne, 2 votes. Spain, 2 votes. Grèce, 1 vote. Greece, 1 vote. Israël, 2 votes. Israel, 2 votes. Yougoslavie, 1 vote. Yugoslavie, 1 vote. Suède, 1 vote. Sweden, 1 vote. Monte Carlo, 1 vote. Monte Carlo, 1 vote. Pays-Bas, 1 vote. Wait just a moment. The Netherlands, 1 vote. Italie, 1 vote. Italy, 1 vote. Et ceci termine le vote du jury portugais. Bonsoir, Brighton. Bonsoir, Lisbonne. Merci beaucoup. And we go now to the Netherlands. Guten Abend, Hilversum. May I Desde have your votes, Hilversum, please? Good evening to you. el jurado de Here Holanda. are the results of the Netherlands jury. Spain, 1 vote. Espagne, 1 vote. Greece, 4 votes. Grèce, 4 votes. Israel, 2 votes. Israël, 2 votes. Sweden, 3 votes. La Suède, 3 votes. And that completes the voting of the Netherlands jury. Good night. Good night. Bien, Thank you ya han very escuchado much, ustedes Hilversum. al jurado Now we de go Holanda. to Sweden. Ha colocado a And España con 7 Gordon, puntos. Stockholm. Suecia va en cabeza con 18. Good evening. How nice. Y ahora vota Suecia. We give 1 point to Norway. 1 point à la Norvège. Primer punto para 2 Noruega. points Greece. Greece, 2 points. Greece, 2 points. Israel, 1 point. Israël, 1 point. 1 point à Israël. Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Netherlands, 3 points. Les Pays-Bas, 3 votes. Ireland, 2 points. L'Irlande, 2 points. That makes 10, doesn't it?
I think it does, yes. I'm counting on my fingers. Thank you. Thank you very much, Stockholm. And I think now we get to Spain. Buenas noches, Madrid. Are you there? Escuchamos las votaciones I think you should be there. del jurado Madrid. español Would desde you Prado like del to give me Rey your en Madrid. votes, please? Hello, Brighton. Hello. We're delighted to hear you. Can we have your votes, please? Vous voulez me donner vos votes, s'il vous plaît? Hello, Brighton. Madrid calling. Good. Here are the results of the Spanish jury. Yugoslavia, 1 vote. La Yougoslavie, un vote. Sweden, 1 vote. La Suède, un point. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, un point. Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Ireland, 2 votes. Irlande, 2 votes. Portugal, 1 vote. Hold on. Portugal. This is the right one up there. Italy, 2 votes. Italy. And this is the end of the Spanish voting. Thank you. Right, Se están thank you produciendo very algunas much. anomalías en el marcador. I Ahora think se we've got a corrigen. mistake. Hold on a moment. We had a mistake with Ireland. So Y después del jurado that's de okay, isn't it, Clifford? España, We're all right now. pasamos Yes, even I, a with otro my bad país. maths, I thought something was a little wrong. encabeza Suecia con We go 19 on now votos, to con Holanda en Monaco. segunda posición 14 Bonsoir, e Monte Italia en Carlo. Puis-je 13. avoir vos votes, s'il vous plaît? Bonsoir Brighton, Monaco. ici Monaco. Voici les résultats du jury monégasque. L'Espagne, 3 votes. L'Espagne, 3 votes. Spain, 3 votes. España se coloca ya con 10 votos. 1 vote. Norway, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Irlande, 1 vote. Ireland, 1 vote. Italie, 4 votes. Italy, 4 votes. Et ceci termine le vote du jury monégasque. Bonsoir Brighton. Después de manifestarse el jurado de Mónaco, Italia se coloca en segunda posición con 17 votos. Ya ven ustedes rebasando a los Países Bajos, a Holanda, que se ha quedado en tercer lugar con 14. Y sigue en cabeza Suecia con 19. Bonsoir Brighton, ici Berne, heureux de vous entendre. Suiza vota. Voici donc les résultats du jury suisse. Royaume-Uni, 1 vote. United Kingdom, 1 vote. Suède, 5 votes. Suecia se destaca con estos 5 votos que acaba de otorgarle el jurado de Suiza. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 vote. Allemagne, 1 vote. Germany, 1 vote. Portugal, 2 votes. Portugal, 2 votes. Voici, ça fait 10 votes. Ceci termine donc le vote du jury suisse. Bonsoir Brighton. Bonsoir Berne. Et on continue maintenant en Belgique. Brussels, are you there? Bonsoir Bruxelles. Desde Bruselas se manifiesta a continuación el jurado de Bélgica. No doubt about it. It's Sweden's way in the lead. Now, have we Brussels? Yes. Bonsoir Bruxelles. Bonsoir Brighton, ici Bruxelles. Voici les résultats du jury belge. Royaume-Uni, 1 vote. United Kingdom, 1 vote. Norvège, 1 vote. Norway, 1 vote. Yougoslavie, 1 vote. Yugoslavia, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Monte-Carlo, Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Pays-Bas, 1 vote. Netherlands, 1 vote. Allemagne, 1 vote. Germany, 1 vote. La Suisse, 1 vote. Switzerland, 1 vote. Italie, 1 vote. Italy, 1 vote. Et ceci termine le vote du jury belge. Bonsoir Brighton. Bonsoir, merci beaucoup. And we come to our final jury, which is Italy. Buonasera, Roma. Hello, Brighton. Good evening, Katie. Good evening. May I have your votes, please? Here are the results of the Italian jury. United Kingdom, 3 votes. Royaume-Uni, 3 votes. Israel, 3 votes. Israel, 3 votes, 3 votes.
Yugoslavia, 2 votes. Yugoslavia, 2 points. And Luxembourg, 2 votes. Luxembourg, 2 votes. And that completes the voting of the Italian jury. Solamente Italia, como pueden ustedes ver en el marcador, inquieta Good night, a la canción representante de la televisión de Suecia. Ya tenemos, señoras y señores, el tema ganador. The winning Suecia. song of the 1974 Eurovision Song Suecia ha Contest, vencido la chanson gagnante con su de Waterloo concours de la en esta chanson 19ª edición del Festival de Eurovisión, la chanson Eurovision que 1974. ha tenido lugar esta noche en Brighton. Waterloo, la Suède avec Waterloo, chanté par ABBA. Et pour présenter le Grand Prix, et au compositeur et à l'auteur, il y a le directeur général de la BBC et El président director general de la IBU, BBC, Sir Charles Curran, y presidente de la Unión Europea de Radiodifusión, va a hacer entrega del Gran Premio de Eurovisión a los autores de la canción Waterloo, que ha representado a la televisión de Suecia esta noche. Y aquí a Sir Charles Curran. Ladies and gentlemen, viewers and listeners of Europe, mesdames et messieurs des téléspectateurs et les auditeurs de l'Europe, I am delighted, both as Director General of the BBC and as President of the European Broadcasting Union, to present the Grand Prix to the winning writers and composers of the Eurovision Song Contest of 1974. And I hope that they are here waiting in the wings. They are, and I'm immensely relieved. Y aquí al autor del tema Waterloo, Thank you very much. Muchas gracias. muy emocionado, Merci beaucoup. que da las gracias en Tack så mycket. distintos idiomas Thank you very much. Thank you. y recibe el Gran Premio de Eurovisión. El autor llama a los defensores de la canción, que ya saben ustedes, se trata They del say grupo they're shocked at ABBA. having won. I don't believe it for a minute. No artist was ever shocked at winning a prize. Uno de los componentes del grupo ABBA está llamando a sus compañeros. Este es el Gran Premio de la canción 1974 And de after all that, Eurovisión. it only remains for me to say goodbye to you, wherever you are, from all of us here at Brighton. Et après tout ça, il ne me reste Cathy qu'à Boyle souhaiter se à despide vous de todos los tous, espectadores, où vous vous trouvez, une très bonne fin de soirée. Et avant de vous quitter, nous deseando que allons hayan tenido entendre ustedes encore una une fois la perfecta chanson transmisión gagnante y du anunciando concours de la que va a ser chanson interpretada Eurovision 1974. la canción ganadora. We're going to hear just once more the winning song of the Eurovision Song Contest 1974, Sweden's Waterloo, sung by ABBA. El grupo ABBA. Las rubísimas Annie Fried y Anetta y sus acompañantes Benny y Bon. Dirige la orquesta Sven Olof Waldol con su indumentaria tan peculiar. Y escuchamos Waterloo. Repeating itself. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo.
I wanna do. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Finally facing my Waterloo. Una vez interpretada la canción que ha vencido en esta 19ª edición del Festival de Eurovisión en Brighton, Waterloo, de Suecia, por el grupo ABBA, recordemos que Canta y Sé Feliz, de Televisión Española, ha quedado con sus 10 puntos en octavo lugar de 17 países participantes. Felices y sonrientes, autor e intérpretes sirven de imagen final para que despidamos desde Brighton la transmisión. Señoras y señores, muy buenas noches a todos.